Bonsoir à vous tous. Donc, on va commencer notre récap d'aujourd'hui sous le thème l'organisation de l'enseignement et bien sûr en EPS, réalisé et présenté par moi, Nzaha, et sous l'encadrement de M. Aziz. Donc, on passe par la deuxième diapo. Donc, في هذه الديابو إن شاء الله غادي نهضر باختصار يعني على التوجيهات التربوية وشنو كتخولنا. دونك قلنا لي زوبي ديال 2007 اي لو زوبي ديال 2009. كما كتعرفوا ان التوجيهات ديال 2007 هي اللي مختصه بسكوندير كاليفيون، ديال 2009 هي سكوندير كوليجيال. دونك لي زوبي 2007-2009 permet d'orienter l'action des enseignants de l'EPS à partir des finalités éducatives, profil de l'élève marocain jusqu'au objectif des sciences, tout en passant. Donc هنايا غادي نهضر على هذا الشيء اللي استدادير ومن بعد غادي نهضر على هاد التراتبيه ديال البرنامج. دونك اوتون كو بروف دونك ما عنديش شي حاجه كتوجهني يعني من غير توجيهات تربويه. دونك راه غير التسميه ديالها يعني هي اللي كتوجهني على الصعيد المؤسساتي، وايضا هي واحد السيبور اللي كيعتمد عليه الاستاذ يعني في جميع لي زاكسيون ديالو، انطلاقا من الاهداف العامه حتى الاهداف الخاصه. يعني وهنا فاش كنقول الاهداف العامه يعني من لو حتى لو بوت دو لا سيتوياسيون. دونك قلنا التراتبيه هي لو تي module, compétences visées, objectifs des cycles, objectifs des séquences, objectifs des séances et enfin but de situation. Donc, les OP permet aussi de minimiser la responsabilité des enseignants dans le choix des objectifs. Donc, هنا كتقلص يعني المسؤولية ديال الأستاذ في اختيار الأهداف. Donc, elle permet de concrétiser un principe important, celui de l'égalité des apprenants devant le savoir et l'apprentissage, même objectif pour les mêmes niveaux. C'est-à-dire, يعني أن التوجيهات التربوية وحدات المعرفة الابرونتيساج عند لي زابرونون، يعني نفس الأهداف عند كل تلاميذ يعني كما هي باينة عند كل تلاميذ ديال نفس المستوى. وأيضا elle permet de résoudre un problème important, celui de la progression dans l'apprentissage en vue de lutter contre l'éternel débutant. C'est-à-dire هنا أن ما بقاش عندنا دونك أيضا حلات المشكل ديال التدرج يعني لا بروغريسيون في التعلم. يعني ما بقاش كنهضروا على متعلم مبتدئ يعني ديبيطون نو، ولكن تلميذ لابرونون حتى هو عنده دي زاكيزيسيون لي معارف خصو غير يعرف كيفاش يوظف هاد المعارف ديالو. Enfin, elle précise la méthodologie de l'enseignement de l'EPS. Donc, les OP هما اللي كيخولوا أن طريقة ديال العمل يعني كيخول الأستاذ يعني طريقة العمل. On passe. Donc, في هاد الديابو aussi غادي نشوفوا واحد التعريف بسيط ديال les orientations pédagogiques. Donc, les orientations pédagogiques 2007-2009 et le programme national. Le programme national est la référence de la discipline. Le corps enseignant élabore son projet pédagogique en s'occupant tout simplement du choix des compétences visées à partir de ce programme, des APSA en fonction de l'infrastructure, de l'établissement et de la pédagogie employée. دونك البرنامج الوطني يعني هو المرجع ديال التربيه البدنيه والرياضيه. دونك حنا ما عندناش شي مرجع اخر يعني من غير توجيهات التربيه لي زوبي. ودونك الفريق البيداغوجي او التربوي كيختار او كينظم المشروع البيداغوجي، يعني كيختار لي كومبيتونس فيزي بناء على البرنامج الوطني بروغرام ناسيونال، وايضا على حساب لي انفراستركتور ديال المؤسسه يعني كل ما هو تيران ماتيريال ايتترا. دونك هنايا لو بروفي دو سورتي دو ليليف لو تي اي لي دو موديول اي لي اوتيسي de chaque niveau scolaire sont fixés dans le programme national. وهنايا فاش قلنا بان يعني تحدث الاختيار ديال الاستاذ في اختيار الاهداف. دونك ils sont fixés les OTI les modules et les OTC.
Donc on a l'objectif terminal d'intégration. Donc, c'est quoi l'objectif terminal d'intégration OTI? L'objectif terminal d'intégration, c'est un macro-compétence qui recouvre l'ensemble des compétences, ensemble des savoirs, savoir-faire, savoir-être d'un cycle. Elle traduit le profil attendu de l'élève au terme d'un apprentissage dans un domaine précis ou dans une discipline. Ces caractéristiques être très précis, évaluable, spécifique à un domaine ou à un champ disciplinaire. دونك التعريف ديال لو تي اي بصفه عامه دونك هنا غادي نهضروا الهدف النهائي للادماج هو واحد الغرون اوبجيكتيف كما قلت ماكرو كومبيتونس اللي كيبين شنو كينتظر من المتعلم. يعني هنا كنهضروا بصفه عامه على لو تي اي. وايضا من مميزات ديال لو تي اي انه بريسي وايضا كنقدروا نقيموه وخاص بمجال معين. Donc, on passe. دونك هنايا عندنا واحد الشيما يعني illustratif ديال البرنامج الوطني لمادة التربية البدنية والرياضة Programme National de l'EPS. دونك عندنا التراتبية لو تي اي كيعطينا الموديول كيعطينا او تي سي كيعطينا سيكونس دي سيكونس كيعطيونا لي زوبجيكتيف دو لا سيونس او لي زوبجيكتيف دو لا سيونس كيعطيونا اوبجيكتيف دو لا سيتوياسيون. دونك اوسي هنايا عندنا يعني دي تاكتيك دو لو بي اس خدينا ديال الموديول 1 اللي كما كتعرفوا موديول 1 يعني مختص بروميير اني اس سي و ترون كومان. عندنا لو تي اي موديول 1 كومبيتونس فيزي لو تي سي et l'OTC qui atteint l'objectif de la séquence, après l'objectif de la science et enfin l'objectif de la situation, résolution, problème. دونك هنايا في هاد الديابو عندنا واحد الشيما يعني شامله وجامعه لكيفيه تصميم حصه التربيه البدنيه حسب لي زوريونطاسيون بيداغوجيك ديال 2007 اي ديال 2009. دونك غادي نبداو مع اول اللي هو لو تي سي. دونك كما كتعرفوا ان لو تي سي هو البروفيل دو سورتي دو ليليف يعني هو ماكرو كومبيتونس غون اوبجيكتيف كما ديجا هضرت. فاش كنقولوا البروفيل دو سورتي دو ليليف دونك عندنا لو تي اي دو بروميير اني اس سي لو تي اي دو دوزيام اني اس سي اي لو تي اي دو troisième année اس سي ce qui donne à la fin profil de sortie de l'élève secondaire collégial. وايضا نفس الشيء يعني بالنسبه للليسي يعني او تي اي ديال ترون كومان او تي اي ديال الباك او تي اي ديال دوزيام اني باك ce qui donne à la fin le profil de sortie de l'élève secondaire qualifiant. Donc, le TE de chaque niveau qui atteint deux modules. Module 1 et module 2 pour la première année AC et tronc commun. Module 3 et 4 pour deuxième année AC et première année bac. Et le module 5 et 6 pour troisième année AC et deuxième année bac. S'il vous plaît, il faut bien noter ceci. Donc, on a le module 1 qui atteint les compétences spécifiques en module. Donc, نفس التراتبيه غير هنايا غادي ناخذ يعني الموديول 1 بحال دونك نفس الشيء غادي يتمشى بحال الموديول 2 بحال الموديول 3 بحال 4. دونك حنا خدينا المثال ديال الموديول 1 كيعطينا لي كومبيتونس سبيسيفيك او موديول. بالنسبه للكومبيتونس سبيسيفيك كيعطينا لو تي سي ديال ا بي اس 1 ولو تي سي ديال ا بي اس 2 ولو تي سي ديال ا بي اس 3. دونك هنايا بالنسبه للموديول يعني غادي نشوفوا التراتبيه ديالو. دونك عندنا الكومبيتونس فيزي دو شاك موديول ومن بعد غادي نشوفوا دونك دي زيكزامبل اللي غادي يشرحوا لنا لو تي سي ونمشيو لو تي سي. دونك الكومبيتونس كتعطينا 3 او تي سي يعني بعد ما كندير لا سيتوياسيون دي ريفيرونس في المجالات ثلاثه
procédural, conceptuel, comportemental, كنهزو l'OTC وكندير واحد البروجي دو سيكل. وفاش كندير بروجي دو سيكل كيكون واحد l'alternance entre sport individuel كما دائما كنقولوها individuel et collectif. وهاد l'alternance يعني selon la répartition cyclique organisée par le groupe pédagogique de PS d'établissement. يعني كيكون واحد l'alternance بين les sports collectifs ou bien individuels وselon aussi على l'infrastructure. نمشيو دونك بالنسبة للتسي كيعطينا البروجي دو سيكل. عندنا 3 بروجي دو سيكل pour chaque OTC. Donc OTC كيعطينا 3 séquences, séquence 1, séquence 2 et séquence 3. Le projet du cycle se compose de 10 à 12 séances. Le projet se compose donc de 10 à 12 séances et chaque OTC se compose de 2 à 3 séquences. Donc, et chaque séquence se compose de 3 à 4 séquences. وبالنسبة للسيونس donc فيها واحد tâche d'apprentissage plus واحد الفاريable de régulation اللي هما le temps, l'espace, l'effectif et bien sûr le règlement, etc. Donc, هنايا عندنا لو بروغرام دان نيفو. عندنا خدينا لو تي اي ديال بروميير اني ا سي موديل 1 موديل 2 ولا بيان ديال دوزيام اني ديال ترون كومان. دونك هنايا عندنا السيكل. دونك عندنا دو موديل 1 et 2 pour première AC et tronc commun et le module nous donne 3 cycles. Donc عندنا بالنسبة خدينا المثال ديال السيكل 2 donc نفس الشيء بالنسبة للسيكل 1 والسيكل 3. عندنا في السيكل عندنا test d'observation, science théorique ST, science d'apprentissage et test bilan. غير هنا s'il vous plaît عندنا test observation, science théorique et test bilan يعني ما داخلينش في السيكونس. على داك الشيء حنا خرجناهم على برا. يعني السيكونس ما فيهاش test d'observation, science théorique et test bilan. دونك فاش كنقولوا سيكونس يعني داخل فيها سولمون لي سيونس d'apprentissage يعني اللي عندهم علاقه بانسينيومون apprentissage. دونك في السيكل عندنا 3 سيكونس كيقدروا يكونوا يعني سا ديبون ديال الكومبلكسيتي ولا لا سامبليسيتي. كيقدروا يكونوا دو سا ديبون ديال لا كومبلكسيتي ديال لا تاش او بيان لا سامبليسيتي. وفي الاخير كيكون عندنا واحد تيست اللي هو بيلو. دونك هنا يعطينا واحد المثال ديال لو تي اي اللي هو objectif terminal d'intégration. c'est un macro compétence. donc هنايا مشينا لو تي اي قبيله هضرنا بصفه عامه يعني او تي اي بصفه عامه. دونك هنايا هضرنا التخصص ديال التربيه البدنيه. دونك شنو هو هذا لو تي اي؟ هو c'est un macro compétence grand objectif qui décrit un profil de l'élève à la fin d'une année scolaire construit par 2 modules de chaque niveau scolaire. يعني هو الهدف النهائي الإدماج وكيتكون من دو موديول لكل مستوى تعليمي. وني هو ماكرو يعني كنقدروا نديروا فيه حتى ل6 ديال الحصص. وهنا خدينا المثال ديال دوزيام اني ا سي l'objectif terminal ديال deuxième année AC. L'élève de deuxième année AC doit pouvoir ajuster l'énergie physique et la maîtriser et fournir l'effort et l'orienter pour effectuer des réalisations coordonnées et organisées et s'accoutumer à commander, à être commandé pour réaliser différents rôles. Donc هادشي كاين في لي زوبي سولمون حنا خدينا باش نعطيكم مثال ديال اوتي. دونك دائما مع التراتبيه اللي كاينه في البرنامج. ودابا وصلنا دونك للموديول. الموديول est un équivalent à une unité d'apprentissage, unité formatrice
unité d'apprentissage permettant l'acquisition d'une ou plusieurs compétences en fonction de la population scolarisée vise le contrôle d'une compétence enseignée. Donc, le module, il se compose de 2 à 3 compétences. غير حنا مهم كنخدموا seulement 2 compétences visées. واحدة في الدورة الأولى وواحدة في الدورة الثانية. ودونك الكومبيتونس فيزي إلا نجحات الكومبيتونس فيزي ça veut dire أن الموديل راه نجح. Le module est composé de 3 cycles contenant chacun 10 à 12 séances, soit 30 ou 36 par module. Donc, ici, on va parler de cycles courts et des cycles longs. Donc, si on a 10 séances, ça veut dire on a 30 heures par module, ça veut dire 60 heures par 2 modules. On parle de cycles courts. Si on a 12 séances, donc on parle de 36 par module, ça veut dire 72 par 2 modules. Donc, on parle ici de cycles longs. Et on a donné l'exemple de module adaptation des réponses motrices en fonction des changements de situation de la deuxième année AC. Donc, compétences visées. La mobilisation d'un ensemble de ressources, savoir-faire, savoir-être, en vue de résoudre une situation complexe appartenant à une famille de situations problème. يعني التلميذ خصو يلقى الحل لواحد المشكل اللي تحط فيه يتوظيف يعني المعارف ديالو في مجالات دائما كنذكرهم يعني بثلاثه savoir يعني conceptuel cognitif يعني كل ما هو معرفي. بالنسبه للsavoir faire procédural يعني psychomoteur يعني حسي حركي. وبالنسبه للsavoir être يعني comportemental socio-affectif يعني الوجداني الاجتماعي. وهنا عندنا واحد l'exemple ديال compétences visées, gestion des ressources individuelles pour une meilleure réalisation possible. خدينا المثال ديال son en longueur. Donc, le terminal, il se compose de 2 à 3 séquences qui m'a déjà donné 2 à 3 séquences. يعني انطلاقا من التقويم التشخيصي modélisation des niveaux. Donc, projet de cycle. Un projet de cycle vise la programmation et la réalisation des objectifs qui concernent la compétence recherchée à partir du test d'observation. Donc, هذا هو التعريف اللي عندنا في les OP. دونك عندنا ستيكل لون اللي ديجا هضرت عليه مهم يعني كاين فيه 12 سيونس 72 اور par 2 modules. Donc هنايا ستيكل لون se compose de 12 séances, donc séance d'observation, séance théorique, séance d'apprentissage et une séance d'évaluation. Le tout est orienté vers l'OTC, la compétence et le module. Donc, هنا وصلنا le projet prévisionnel du cycle. Donc, le projet prévisionnel du cycle met en œuvre le projet pédagogique. C'est-à-dire, أن به كنطرحوا المشروع البيداغوجي في أرض المشروع البيداغوجي ديال التربية البدنية بيان سور ورياضية في أرض الواقع. وهنا فاش مهم المشروع البيداغوجي لمادة التربية البدنية والرياضية لتسطيره كنعتمدوا على التوجيهات البيداغوجية وأيضا على المشروع البيداغوجي للمؤسسة. يعني مشروع المؤسسة هو اللي كيعطينا لي زانفراستركتور يعني منه اعتمادا عليه باش كنعرفوا لي زانفراستركتور ديال المؤسسة وايضا لونفيرونمون دي زابرونون
يعني هذا المتعلم واش جاي من وسط حضاري ولا قروي اتسيتيرا، وايضا لي ستاتيستيك بحال دونك شحال كاين ديال لي في شحال المهم اي حاجه كتعلق بلي ستاتيستيك. دونك هنايا غادي نعطيكم واحد التعريف بسيط على المشروع البيداغوجي ديال لو بي اس. Donc, le projet EPS peut alors être défini comme un document montrant quelles compétences atteindre en liant des objectifs définis par l'équipe pédagogique et les moyens. Donc, lier les objectifs définis par l'équipe pédagogique et les moyens mis en œuvre pour atteindre ces objectifs. Donc, le projet prévisionnel aussi, il détermine l'objectif terminal du cycle. Donc, هو اللي كيحدد لنا الهدف النهائي ديال الحلقة السيكل، وأيضا il précise la situation terminale de mise en œuvre de l'objectif de cycle. Donc, أيضا هو اللي كيحدد الموقف النهائي لتحديد يعني الهدف ديال الحلقة. Décliner les ressources de la compétence visée par le cycle d'une manière chronologique en fonction du nombre de séances prévues. 10 à 12 séances. Donc هو اللي كيقسم يعني الموارد والمصادر اللي كيستهدفها السيكل يعني ترتيبا تزامنيا، يعني اعتمادا على الحصص المبرمجه يعني واش 10 ولا 12 séances. Donc, هنا مشينا للتعريف ديال لو سيكل. Donc, le cycle est un ensemble de séances d'apprentissage de la même activité sportive organisée en séquence d'apprentissage. Donc, le cycle dans les OP 2007-2009 peut contenir de 2 à 3 séquences. Chacune a un objectif bien déterminé et il est constitué de plusieurs séances. Donc, la séquence, elle se compose de 3 à 4 séances selon, bien sûr, les OP. Donc, هنا وصلنا يعني تراتبيا وصلنا les parties de la séance. دونك غادي نهضر شويه على الحصه دونك مكوناتها يعني بواحد الطريقه مبسطه يعني ومختصره. دونك on a partie introductive, partie fondamentale et partie finale. Donc, la partie introductive de 10 à 15 minutes, prise en main et préparation à l'effort. C'est-à-dire, prise en main, contrôle, يعني كندير هنا le contrôle des absences, le contrôle de tenue, présentation de l'objectif de la séance. La préparation à l'effort, c'est-à-dire كندير l'échauffement général ou l'échauffement spécifique. بالنسبة للpartie fondamentale, 35 à 44 minutes, présenter des situations problèmes afin de répondre à l'objectif visé. Donc, la tâche, on a but, conditions de réalisation, critères de réussite, qualitatif, quantitatif, on a aussi variables et les consignes. Pour la partie finale, de 5 à 10 minutes, retour au calme, récupération complète, bilan de la séance, présentation de l'objectif de la prochaine séance et enfin, on ramassage de matériel. Donc, هنا يعطينا التعريف عطينا التعريف ديال situation ديال la tâche. Donc, la situation هي واحد l'ensemble de conditions permettant de favoriser la progression des apprentissages. Donc, الوضعية هي مجموعة من الشروط لتعزيز تقدم التعلم. Donc, هي مجموعة ديال الشروط لتعزيز تقدم التعلم. Donc, on passe ديال التعريف ديال la tâche. La tâche, c'est l'élément clé de l'action pédagogique, permet de confronter les élèves au contenu pour pouvoir les approprier. Donc, هي واحد العنصر مهم في العمل التربوي، وعن طريقها يعني كيسمح للمتعلم بمواجهة المحتوى حتى يتمكن من ملائمته. Donc, وصلنا البروجي de l'élève.
Donc, projet de l'élève de donner du sens aux apprentissages, pédagogie du projet. يعني هو اللي كيعطي واحد المغزى للتعليم، يعني المشروع التربوي وفايت يعني فايت هضرت عليه. وأيضا se réaliser وأيضا intégrer l'élève dans une démarche participative. Donc هو اللي وأيضا هو يعني واحد الارتباط بين الأستاذ والمتعلم، يعني وبيه كندمجوا المتعلم في عملية تشاركية يعني بينه وبين الأستاذ، يعني واحد intégrer l'élève dans une démarche participative يعني تشاركية. projet pédagogique déjà هضرت عليه. Donc le projet de l'élève se réaliser à l'intégration avec les autres, améliorer donc se réaliser en interaction avec les autres, améliorer une performance collective ou individuelle, produire des enchaînements aux chorégraphies collectives et individuelles, adopter des stratégies de jeu individuelles et collectives. دونك باش يتحقق كيكون واحد التفاعل، يعني واحد الانتراكسيون، واحد التفاعل بينه وبين الاخرين. وايضا كيقوم هذا المشروع بتحسين الاداء الجماعي او الفردي. مثلا نعطيو مثال ديال لونشينمون، يعني بروجي ديال لونشينمون ديال الجمباز اعتمادا على استراتيجي دونك بور ادوبتي دي استراتيجي ديال اللعب الفردي او الجماعي. دونك هنا عطينا مثال ديال الكورس دو فيتيس الجري السريع APS course de vitesse niveau 3e année AC. بالنسبة للموديول 5 compétences visées, participation active dans les activités physiques et sportives, réaction positive vis-à-vis des contraintes dans l'environnement naturel et matériel, objectif de cycle. L'élève doit pouvoir organiser ses mouvements de corps et adopter les efforts pour consolider les habilités et améliorer un niveau de performance. Donc, objectif de la science, se mobiliser le plus vite possible après un signal extérieur au départ. Objectif de la science, réagir le plus vite possible aux différents types de signaux pour avoir un départ rapide. L'objectif de situation, réagir vite après un signal pour parcourir les 10 mètres premiers dans un minimum de temps. عطينا هنا مثال آخر ديال الجيمناستيك. دونك حنا خدينا سيونس 2 niveau deuxième année, toujours deuxième année AC, بالنسبة للموديول 3. Donc, on a l'objectif du cycle, pouvoir maîtriser et organiser et prendre le risque pour présenter un enchaînement gymnique varié en éléments et en rythme devant le groupe classe composé de 3A plus 2B plus 1C. Compétences visées, maîtriser les sensations personnelles et les influences extérieures au cours de la pratique de l'APS. L'objet de la séquence, effectuer un mini-enchaînement de 3A plus 1C. A plus 2B plus 1C. Objet de la science, objectif de la science, 3A plus 1C. Objectif de la science, on a effectué des éléments de A. Objectif de la tâche, exécuter correctement les exercices qui correspondent à chaque atelier. Et merci pour votre collaboration.